See, good afternoon, everyone. My name is David Nalunsaga. I am, I think, Manager F5 Financial Inclusion, Silchar, State Bank of India, Regional Business Office. So today we have come here for saturation camp for Jan Suraksha. Jan Suraksha includes PMJJBY, PMSBY, APY, PMJDY, and RKYC. Okay, and then PMJJBY, PMSBY, APY. These are the three main important products which the financial inclusion have. First, if we talk about this PMJJBY, ठीक है, I will try to use Hindi. Okay, बांग्ला बुझी ना? बांग्ला बुझी ना है? हिंदी थोड़ा सा बुझी? तो PMJJBY पहले ये हम बात करेगा. PMJJ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है. दिस इज फॉर 18 साल से 50 years, है ना देवानंदा? 436 for one whole year. 437 रुपया से 2 लाख का इंश्योरेंस मिल सकता है. एक साल के लिए कवर है. कुछ होता तो जो हम लोग का परिवार के लिए 2 लाख इंश्योरेंस मिल सकता है. जो नॉमिनी है तो हाँ, नॉमिनी के हाथ में 2 लाख जा सकता है. और एक चीज है PMSBY बिमल योजना, ये वाला 20 रुपये से 2 लाख, सिर्फ 20 रुपये से ये खरीद सकता है. एक साल के लिए 20 रुपये से 2 लाख इंश्योरेंस कवर कर सकता है. मतलब ये तो नॉर्मल डेथ नहीं है. अगर एक्सीडेंट हुआ तो नॉमिनी के हाथ में 2 लाख जा सकता है, क्लेम मिल सकता है. ये तो बहुत अच्छा है. सब आदमी तो कुछ भी हो सकता है. हम लोग तो 2 व्हीलर भी राइड करता है, रास्ता में कुछ भी हो सकता है. ऐसे ही इसके लिए 20 रुपये तो क्या है. सामने में जाओ, एक जर्दा पान ले लो, 20 रुपये खत्म. एक साल के लिए तो 20 रुपये से 2 लाख इंश्योरेंस खरीद सकता है. तो बढ़िया चीज, तो इसे ऊपर का बढ़िया चीज नहीं मिलेगा. ये तो स्टेट बैंक का प्रोडक्ट नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है. सब आम आदमी के लिए ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है. ठीक है. एपीवाई अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना. और आजकल तो हम लोग सरकारी काम नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है. ठीक है. पेंशन तो नहीं मिलता है. और ये वाला तो बढ़िया चीज है, एपीवाई अटल पेंशन योजना. ये वाला 40 उम्र तक ये सब्सक्राइब कर सकता है. ठीक है. 40 उम्र तक. ठीक है. अगर 42 इयर्स हो गए तो अब नहीं स्टार्ट कर सकता है, ये तो नहीं खरीद सकता है. एपीवाई अटल पेंशन योजना में हर महीना डिपॉजिट करना चाहिए, अकाउंट से कटेगा. से लाइक आपका मर्जी से 1000 रुपये का 60 इयर्स के बाद, पेंशन तो कब होता है, 60 इयर्स है ना. ये एपीवाई भी 60 इयर्स के बाद ये हर महीना पेंशन मिलने के लिए ये एपीवाई. ठीक है. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 आपका मर्जी से ये चूज कर सकता है. अगर एक जो आदमी अगर 20 साल है तो कितना साल तक देना चाहिए, 60 इयर्स तक. मतलब 40 साल के लिए हर महीना कंट्रीब्यूशन तो देना चाहिए. और एक चीज है, अकाउंट में जो आप लोग का अकाउंट है ना, वहां पे नॉमिनी डाल दीजिए.
नॉमिनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका अकाउंट में खाता में नॉमिनी रख सकता है। ठीक है, अगर नॉमिनी नहीं है तो अगर आदमी मर गया तो उसका अकाउंट में 1 लाख 2 लाख है। अगर नॉमिनी नहीं है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। उन लोग का परिवार ये पैसा लेगा, कौन किसका हाथ में जाएगा। अगर नॉमिनी नहीं है तो कोर्ट से बहुत तकलीफ होता है। तकलीफ क्या है, और पैसा भी, खर्चा भी बहुत ज्यादा, कोर्ट फीस के लिए बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। 5,000 10,000 ऐसे ही तो देना पड़ेगा ना कोर्ट के लिए। अगर नॉमिनी है तो जो अकाउंट होल्डर मर गया, अगर नॉमिनी है तो कोर्ट लेटर कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही सीधा जो नॉमिनी का हाथ में जा सकता है जो पैसा अकाउंट में। ठीक है, जो ऐसे ही ये दूसरा जगह में तो ऐसे ही है, जो आदमी मर गया अकाउंट होल्डर का, बीवी आया, ये तो हमारा पति है, ये पैसा तो हमारा हाथ में जाना चाहिए। और उसका पापा आया है, फादर, ये तो हमारा बेटा है, मर गया, उसका पैसा तो हमारा हाथ में जाना है। और ये फाइटिंग होता है, समझ गया। नॉमिनी नहीं था, कुछ जो कोर्ट में जाना है, ये हमारा पति का अकाउंट है, इस अकाउंट में 2 लाख है, ये हमारा हाथ में आना चाहिए। वो फादर बोला है ये हमारा सन है, ये पैसा तो हमारा हाथ में आना चाहिए। कोर्ट में फाइट हुआ था, कोर्ट एडवोकेट के लिए 10,000 देना है, ये एडवोकेट के लिए 10,000 देना है, कोर्ट फीस के लिए 10,000 देना है। सब एक बार में खत्म नहीं हुआ, 2-3 बार कोर्ट में जाना है, इसके बाद सिर्फ ये केस तो खत्म करता है। वो खर्चा के लिए 50,000 1 लाख आसपास देना पड़ेगा, समझ गया। अगर नॉमिनी है तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉमिनी है तो कोई आदमी नहीं बोल सकता है। नॉमिनी है तो जो नॉमिनी में अगर आपका दोस्त रखा है, दोस्त का हाथ में पैसा जाएगा। अगर पति है, फादर है, मामी है, जो नॉमिनी में दोस्त, अगर हमारा अकाउंट में सादिक जी का नाम हम लिखा है नॉमिनी में, हम मर गया, सादिक जी आएगा, ये तो हम नॉमिनी में है, उसका हाथ में पैसा जाएगा, कुछ आदमी नहीं बोल सकता है। इसके लिए बहुत अच्छा है, नॉमिनी अकाउंट में रखना चाहिए। মানে এখানে যে আমরা 20 জন জমছি, মানে আমরা খালি শুনিয়া রইতাম না, আমরা 10 জনরে শুনাইতাম যখন আমরা বই। ঠিক আছে, প্রত্যেকজন যখন 10 জনরে শোনায়, আমরা 20 জন যখন 200 জনরে আমরা শুনাই এই কথাটা। স্যারে যতই বলছো তোমরা বুঝছো, আর সাদিকদা একবারে স্পেশালিস্ট, যখন বলবো আপনি একবারে অবাক হইব। সাদিকদা আপনি ঠিক আছে, নমস্কার। বিশেষ করে डेविड सारे जे কথাটা কইছেন। अच्छा ठीक है, बोल देगा बात, हम थोड़ा 2 मिनट बोल के छोड़ देंगे। डेविड सारे जे কথা কইছেন, দেখো তাই তার ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝাইতে পারবে না, তবুও তাই যতটা পারেন মানে ক্লিয়ার করিয়া কইছেন, বহুত জিনিস কইছেন। আমরা এটা তো বুঝি চাই না বুঝি, কিন্তু পুরা যদি মাথার থাকে একটা জিনিস কইছেন, এসবিআই যেটা ফ্রড হয়, হ্যাঁ, ডেভিড স্যার এটা নিজে ক্লিয়ার করিয়া কইছেন যে তোমরা ফোন করবো, এটা করবো, যাতে ফ্রডও কেউ দেয় না, লাগে কিন্তু আরো বহুতরে বাঁচাইতে আরো কেউ কইয়া দূর। বহুত মানুষ তোমরা বিশেষ করে সিএসপি তাই আমি দেখছি যে ভাই তাড়াতাড়ি, কালকে আমি আসলাম এটা সিএসপি, एक आदमी आया, अरे हमको 510 रुपीज डाला है उसने, तो क्यों पूछा है हमने, सीएसपी ने भी पूछा भाई क्यों पूछा, कोई नहीं काम है उसको, ऐसा मतलब तारे ओला माथा रेना आड़ाইছন কেউ কইস না, 500 কত টাকা আড়াইছে কি আরো 200 টাকা দে, মানে ওলা করে 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 আস্তে আস্তে বাড়াইতে থাকে। আজকাল ওলা নতুন নিয়ম আছে, এটা জিনিস ডেভিড স্যারে কইয়া দিয়েছেন সুন্দর। সবচেয়ে বড় কথা হইলো ভাই, আমরা এখানে মাঝে প্রমাণ আছে বহুত জিনিস, যেটা স্যারে যেটা পিএমজেজিবিআই পিএমএসবিআই যেটা কইয়া দিয়েছেন, এটা আমরা এখানে যে বিভিন্ন সময় আছে ইন্স্যুরেন্সের মানুষে আইয়া কইবা আমরা গাড়ি দিলাম বাড়ি দিলাম, এটা কিছু নাই। 2 লাখ টাকা ও যেমন সাদ্দাম আছে, সাদ্দামের জিগাও তার জীবনে কতটা দিছে, যে 2 লাখ টাকার ইন্স্যুরেন্স যেগুলো স্যারে কইছেন। 2 লাখ টাকার ইন্স্যুরেন্সটা এমন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, গাঁৱত দেশের সব গরিব মানুষ, এই গরিব মানুষে যদি আমি গিয়া কই ভাই তুই ইন্স্যুরেন্স করে রাখি দে, আজকে দেখা যাইব কিতা
আমার কথায় যদি কেউ করিলায়, আমরা মুসলমান মানুষ হিন্দু মানুষ হিসাবে আমরা পুণ্য লাগে, এটার একটা পুণ্য পাইম। আর বিশেষ করিয়া যেমন ও আমার দেবানন্দেও কইছে, তার ভাল লাগছে, তার মাঝে একটু ক্লিয়ারেন্স আছে, এ জানে বুঝা গেছে। বিভিন্ন সিএসপিও অতটা জানে না। তো ব্যাপার হয়েছে কি, তার সিএসপির কাছে সময় থাকে না, তোমরা বুঝাইতে পারে না। পিএম যে যে জিনিসটা এমন একটা ভালো জিনিস শুরু করছে। দেখো গাঁও দেশেও যেটা গরিব মানুষ আছে, এটা মানুষের কাছে পয়সা নাই। এটা মানুষের যদি আজকে একটা বাটা মরা একটা মানুষ যদি আজ আমার গর্তানে যদি কেউ মারা যায়, তো এমন অবস্থা হয়, দেখা যায় যে আমার গর্তানে হয়ে গেছে, আমার গড়ের আমরা জেলা কই যে আসমান জামাঙ্গিয়া পড়ে, জমিন ফাটিয়া পড়ে, ওলা হয় না। কেউ যদি মারা যায় হঠাৎ, যদি বেটির জামাই মারা যায়, এই বেটির অবস্থা কি তাইব, বেটি খাইতে। আজ যদি ও সময় দেবানন্দে হোক আর আনসারে গিয়া হোক, জুনে দে হোক, সাদ্দামে গিয়া যদি কয় ভাই বোন তুমি খান্দিও না, তোমারে আমরা 2 লাখ খাওয়াইয়া দিম, এই বেটির কতক্ষণ আল্লাহ আরো খুশি হয়ে যাব না আমরা জেলা কই। হ্যাঁ ও সেন ওলা হইব না তোমার তার মাঝে স্যার ডেভিড স্যারে যে কথাটা কইছে, তোমরা সবই এটা পারবা। তোমরা যদি ওই সময়ে দেখো যদি মানসিক একটু ওইরকম সিচুয়েশন আছে, গরিব মানুষ কষ্ট করিয়া তারা রিকোয়েস্ট করিয়া সবরে কইয়ার ভাই তোমরা তো শিক্ষিত ছেলে সকল, তোমরা তোরা গুরুত্ব দাও জিনিসটারে। কারণ আমি এটা মানুষ পাই না কেন জানো নি, মানুষে এটারে গুরুত্ব দেয় না, মনে করে মামুলি জিনিস। কিন্তু আইস কও কোনো মিনিস্টার যদি কোনো একটা মরা বাড়ি তাই কত টাকা দে, কন্যা মুরব্বী কত দিব ভাই, তোরা বউ না 2 মিনিট, এটা ভালো জিনিস ভাই। আমরা ওই দেখো দুয়াই আর তা ওটা নেতাগিরি করা তাইছি না। আমরা যেটা কইমু ভাই প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার, এখানে লোকাইল নাই, স্টেট ব্যাংকের ব্যাপার, এখানে 2 নম্বরই কিচ্ছু নাই। তো আপনারা যদি নেতা একজন মেন্তি আইন পঞ্চায়েত যাইন একটা মরা বাড়িতে কয় টাকা দিবা, বেশ হলে 20,000 টাকা, 5,000 টাকা, 2,000 টাকা। কিন্তু ভাই আপনারা ইনো যারা আসো, আপনারা কাছে এই ক্ষমতা আছে, আপনারা গিয়া ও মানুষের ঘুরে আর সময় মারতে লাগবো, ও মানুষের বাড়িতে গিয়া কইতে পারবা তোরে আমি 2 লাখ টাকা দিই। আর তোমরা এর আগে ওটার ডিসিশন লইতে লাগবো, ও মানুষের করে তোরা বুঝেই হালে কইতে ভাই তোর অ্যাকাউন্ট আছে যখন একটু ইন্স্যুরেন্স করিয়ে রাখি দে, সাদ্দামর যাবে আনসারর যার যে এরিয়া পড়ে দেখিলে ভাই এগুলো বাড়িও ভাই বাসখান্দিরও ভাই ওগুলো আমার ইয়েও আছে, দেবানন্দ আছে, তারা বলে ভাই ওগুলো তারা একটু ইন্স্যুরেন্স করাইয়া দিলা, যে সাহানো অ্যাকাউন্ট স্টেট ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট হইতো যে কোনো জায়গারও। এই একটা কথা যদি আমি কইলাই তাইলে দেখা যাইব কিতা জানিও মানুষকে যেদিন মরবো এদিন তুমি ওগুর বাড়ি যাইও, 40 বছরের ভিতরে হইতে লাগবে, 50 বছরের ভিতরে হইতে লাগবো। তুমি ওগুর বাড়িতে গিয়া কইও বই তুই চিন্তা করিস না, তোরে আমি 2 লাখ টাকা পাওয়াইয়া দিব। ও জানি তার চেয়ে আর বড় নাকি আর কিছু হইতে পারেনি। বেটি মানুষের করে যদি বুঝাইয়া করাও, তো বেটিকে তার জামাইয়ের কাছে একটা শান মারতে পারবো, মারতে পারতো বেটিন তো ওটাও চাই। আজ যদি বেটিকে করে আমরা বুঝাই সুঝাইয়া করে ইন্স্যুরেন্স করি, বেটিওকে তাই জামাইয়ের কাছে কইতে পারবো না তুমি বেশ উঠানি মারো না, আমি মরলে তো তুমি 2 লাখ টাকা পাইবে। এটা একটা কথা আছে, বেটিন তোর একটা শান আছে। আমরা সব রেসপন্সিবিলিটি লইতে লাগবো ভাই, ইগু যেহেতু সরকারে দিছে, ইগু আমরা যদি মুখে মুখে কই না সবরে, আর শিক্ষিত সুগড়াই না শিক্ষিত ছেলে হইয়া যদি আমরা ওগো প্যাকেট হারাইয়া অন্য শুনলাম আর বেশ বারে বাড়াইয়া গিয়া পাবজি আর হতা শুরু করে দিল ওইলুন। গাঁও দেশের গরিব মানুষ যারা আছে এমনও সিচুয়েশন আছে আমরা ওলাও করি, যখন মানুষ দেখা গেল কোনো বেশি বেমার মরে যাইব, ওগুলো আনিয়া ফটাইয়া ওগুলো ইন্স্যুরেন্স একু করিলাও না, ওগুলো না উনাইয়া কলে কলে 50 বছর ভিতরে ইন্স্যুরেন্স একু করিলেও করিয়া ইয়া কদিন বাদে তো জানা আছে যাইব গিয়া আনিয়া আমরা 45 দিন লাগে ভাই, 50 দিন বা 60 দিন লাগে আনিয়া ওগু বাদে আনিয়া ডেথ সার্টিফিকেট জমা দিয়া আনসার ডে দিয়া কইও ওগু দে 2 লাখ। আমরার কাছে ওলা ক্ষমতা আছে ওগুলো 40 দিন ঘুরার আগে আমরা টাকা দিতে পারবো, যদি ওই সময় কাম হয়ে যায়। তো 40 দিনের আগে আমরা 40 দিনের চিহ্ন করি না নি, যদিও তোমরা দেশও করই না, বহুত জায়গা করই না, বহুত জায়গা। তো হিন্দু মানুষে 15 দিনের ভিতরে শ্রাদ্ধ করই, তো ইলা সিচুয়েশন আছে 15 দিনের ভিতরে আমরা দিলাইতে পারি, 1 সপ্তাহের ভিতরে ওই দিতে পারি। যদি কাগজ সব ঠিক থাকে, ডকুমেন্ট ঠিক থাকে, আমরা সাবমিট দিলেও কাম হয়ে যায়। তো সবরে কইয়ার ভাই ওটা একটা সব এলো, এমন দিন হইব তুমি হতে দি যাইবা, ঠিক আছে ও ভাই শিক্ষিত ভাই তোমরা রে কইয়া দেখবা একগু সুগড়া আইয়া তোমরা রে সালাম করে, তুমি ওটা ইয়া কইবা ভাই তুমি কি করি, ঠিক কইব ভাই বড় ভাই বা চাচা ও আমার মারে বুঝাইয়া আমার বাপরে করাইছিল, আমার মায়ে 2 লাখ পাইছিল আর ও 2 লাখ দিয়ে আইছে, আমি ডাক্তার হইছি ইঞ্জিনিয়ার হইছি, হ্যাঁ পড়াশোনা করি আইছি, কইতে পারে কিনা। বেটি মানুষের কাছে যখন 2 লাখ টাকা আয় কইতে পারো যে 2 লাখ দিয়ে কিলা ডাক্তার হয়ে দিব। বেটি মানুষের কাছে 2 লাখ টাকা আইলে এখান 10 লাখের সমান হইব, কারণ বেটি হিসাব করিয়া করছিব, ঠিক আছে নি। তো সব বাইরে আমি রিকোয়েস্ট করি আর আমরা ওটা একটু গুরুত্ব দেই। আমরা গাঁও দেশে এমন মানুষ হইতো
যে কোনো মানুষ ইলা মিস যায় না, সরকারে দিছে ফয়দা লইতে আমার অসুবিধা কিটা। মাত্র 436 টাকা বিড়ির বান গফ আর কোল্ড ড্রিঙ্ক খাইতে লাগি যায় না 436 টাকা। ওইগুলো আবার পার্ট